You can sit here and watch these guys repair watches all day. Today, I found a really interesting little shop here in Puerto Morelos called Tola de Joyería y Relojería Misuky. They specialize in repairing watches, and watching them work is fascinating. Their workstations are full of tiny tools and magnifying glasses, and the precision of just repairing these little necklaces amazes me. It's kind of a hidden spot in town, but I pinned the location in the description so you can find it easily. Hola, buen día. Buenos días. ¿Qué haces? Fundiendo. Está dejando la plata Ajá. líquida. Oh, ok. Más volante. Dame una lista, Tito. Oh. ¿Es gold? Gracias. ¿Cuánto cuesta para de blanco? Acero, Sí, 280. 280. Ok. 10. Ah, le mata. Acaba de salir. No le dejó su pedida de casualidad. No le Gracias. ¿Qué pasa? Nada, Ahí. Gracias. Ok, está bien. Ahí la aviso. No, ya de aquí ya vamos para playa. No me acuerdo, ya no regreso hasta la próxima semana. Thanks for watching all the way through. Until the next place.